नमस्कार तुमका सर्वांक. मासलेची कडी आम्ही खंयच्याय गावांत आसून करता, पण न्हंयच्या मासलेची कडी आमच्या गावांतच मेळटा. आज आम्ही न्हंयच्या मासलेची कडी कशी करची म्हणून पळया. चड वेळ काडी नासतना सुरू करूया आयची ही रेसिपी. या मासलीच्या कडये खातीर हांगा न्हंयची मासली म्हज्या भावान खान घेवन दवरल्या. ॲक्च्युली मुस्सनांगूच आसा, हांव गावांत आयल्या म्हणून. ह्या मासलेचे निस्त्याची रोसूत ती कशी अलगच आसा सदांच्या मासल्याचे वरणी. ही मासली पहिले अशी क्लीन करूंक आसता. हांव हांगा चड डिटेल करिना, एकदम फास्ट फॉरवर्ड करन आसा. सक्कड मासलेची कवळां काडन ताचो मांडो आनी परत काडन पिंगट केल्या उपरांत हांगा आमची क्लीन केल्ली मासली रेडी आसा. आता आमी अळे नाकिल्लेशे मसालो कांड तयार करूया. 1 टेबलस्पून म्हणसर कणपीर, 1 टीस्पून म्हणसर जिरे, काल 2 टीस्पून मेथी, इल्लेशें ससाव, 1 टीस्पून म्हणसर मिरयां आणि 1 लिंब्या सायज असो तितले आमच्यान आणि 5 तावन 6 म्हणसर लसूण, 1 मिडियम सायज असो पियाव, 4 तावन 5 म्हणसर मिरसांग मुटवी, तशेंच 6 तावन 8 म्हणसर हांगा उडली मिरसांग घालची बेडगी आणि अर्द टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर घालची. हे सक्कड मसालो आमकां पहिले रोस्ट करूंक आसा, शिवाय आमच्यान पियाव आणि लसूण सोडणं. सक्कड इन्ग्रेडियंट्स हांगा ड्राय रोस्ट करूंक आसा. हाचे उपरांत हांगा 1.5 वाळे म्हणसर नारळ कान गेला. ह्यो नारळ आमकां रोस्ट करूंक ना, पण रोस्ट केल्ल्या इन्ग्रेडियंट्स सांगात ह्यो घालून हांगा वाटून काडचे. वाटतना चड उदक घाली नाका, ते इल्लेशें उदक घाला, कित्याक आमकां आळ्यान हांगा एकदम दाट जायचे पडटा. हांगा आळ्यान वाटून तयार जाला. सांगात हांगा इल्लेशें हांव मसाला उदक घालून आसा. आनी शिंदपा खातीर 1 इंच आलें, तशेंच 1 मिडियम सायज असो पियाव कान गेला. हातूंत आमकां आतां कडी कोतकोतो येताना काली आलें आनी इल्लोसो पियाव मात्र घालूंक आनी उरलो पियाव आनी बेवा पालो आमकां फोण्ण दिवंक आसा. ते दाळा आमी यूज करचो. आळेनाक आमी बरो कोतकोतो हाडया. हांगा फ्लेम मिडियम दवरचो. एक बरो कोतकोतो येता म्हणसर राखचे. उपरांत आमी हाका शिंदप घालचें. आमची रेग्युलर मासली आमी रांदतना आमी ह्या शिंदपा सांगात मिरसांगी घालता, म्हळ्यार तरणी मिरसांग. पूण ह्या मासलेचे कडयेक आमी काले आलें आनी पियाव मात्र घालता. हिंग घालून जाल्या उपरांत फ्लेम ती कशी लो टू मिडियम दवरा. एक बरो कोतकोतो येवन दी, कित्याक आलें हांगा बरें उकडल्यार मात्र ताचे फ्लेवर ह्या कडयेक बरो येता. सांगात रुची प्रमाणे इल्लेशें मीठ घालून कोतकोतो हाडचो. म्हज्या चॅनलान तुमी कोणी नवी आसात आनी तुळे सबस्क्रायब करूना जाल्यार दयाकन सबस्क्रायब बटना क्लिक करून म्हाका सपोर्ट करा. हांगा आतां कडयेक बरो कोतकोतो आयलो. आमी 1 बाय 1 हांगा मासली घालया. मासली घालतना जाय तर फ्लेम ती कशी लो दवरचो आनी ही मासली वेग्गी उकडटा, म्हळ्यार वेग्गी मूव जाता. त्या देखून तुमी क्लीन करून हे मसालो आनी रांदतना चड टायम आसलो जाल्यार फ्रिजान दवर वेत, मागीर हांगा मासली घालूं वेत. मासली घाल्या तक्षण हांगा स्पूनान चड चाळूंक वचनाका, ते इल्लेशें हांगा जागो करून दिल्या पुरो, कित्याक कडी कवर केल्यार जाली. हाचे उपरांत एक बरो कोतकोतो येवच्या खातीर फ्लेम लो दवरून 5 मिनटां खातीर सिमर करून सोडचें. 5 मिनिटां उपरांत कडयेक बरो कोतकोतो आयला, तशेंच कडी हांगा एकदम रुची बरी जावन तयार जाल्या. पूण हांगा आमचे कडयेचे फिनिशिंग मुकदोना आमी हाका एक फोण्ण घालया. ह्या कडयेची टेस्ट एकदम युनिक आसता, कित्याक न्हंयच्या मासलेची कडयेची रोस आनी आमच्या नॉर्मल मासलेच्या रेग्युलर मासलेच्या कडयेची रोस इल्लेशे डिफरंट आसता. इवन दो मसालो तुमकां सिमिलर दिसता जावं पुरो, पूण मासले तावन हाची रोस आनी एकच लेवलार म्हणून वयता. आमी सडावच जावन मँगलोर तावन भायर आशिल्ली मनशां, म्हळ्यार आउट ऑफ मँगलोर आशिल्ल्यांक गांवाक येताना ह्या मासलेची रोस सेवंक आमकां चान्स मेळटा. फोण्णा खातीर हांवें हांगा इल्लेशें नारळ तेल कान गेला आनी पियाव इल्लोसो तांबडो जाता म्हणसर भाजला. उपरांत ताका इल्लेशें बेवा पालो घालून एक बरो फोण्ण दिवचें. उपरांत हें हाका कडयेक घालून इमिडिएटली धांगणे दमचें, कित्याक ताचे फ्लेवर ताचे ओटो अब्सॉर्ब जावचे. बरो बसता. आयची ही रेसिपी तशेंच व्हिडिओ तुमकां सर्वांक पसंद आयलो म्हूण पसंद आयल्यार दयाकन लायक बटना क्लिक करा. सांगात ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्यांक शेअर करूंक बिलकुल विसरा नाकात. गांवांत आयल्या उपरांत उकड्या तांदळाची जेवणां वट्टू हे नुस्तें खावंक बरें लागता. मासलेची कडी तशेंच हांगा मासली कबाब केल्ले, सांगात इल्लेशें मिक्स व्हेजिटेबल्स केल्ले. लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक बिलकुल विसरा नाकात. बेगीन मेळया नव्या रेसिपी वट्टू. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.